बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं, वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियोस से अगर आप मुत्तफ़िक होते हैं मेरे तज़किये से तो आप शेयर भी कीजिए उन्हें और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और उसके साथ अपने कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मैं अपने कंटेंट्स को बेहतर कर सकूं। आज के मौजू की तरफ चलते हैं नाज़रीन, बड़ा अहम मौजू है, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा अहम वीलॉग है। इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पीटीआई से जो बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया है उसके बाद इलेक्शन के दौरान वारदात किस तरह डाली जाएगी, यानी कि वारदात डालने का जो प्रोग्राम है, जो मुबैना तौर पर है, जिस तरह से ये प्लान किया गया है कि बल्ले का निशान छीनने से पीटीआई को नुकसान कैसे देना है और दूसरी जमातों को फायदा कैसे देना है, धांधली कैसे करनी है, वोटों के तनासुब में रद्दोबदल कैसे करना है, ये मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए नाज़रीन, मैं अपने पिछले वीलॉग में ये बात कर चुका हूं कि पीटीआई बतौर इंतखाबी मुहिम में और इंतखाबी अमल में बतौर जमात, एक सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के पास क्योंकि रजिस्टर्ड है, लिहाजा वो जमात के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। उसके उम्मीदवारों को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ निशानात लेने पड़े हैं, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है और इसका मतलब भी ये नहीं है कि वो आज़ाद उम्मीदवार बन गए हैं। वो अभी भी पार्टी के मुतहत है के मुताबिक हैं, पार्टी के डिसिप्लिन पर कायम है और उन्हें पार्टी के वो तमाम डिफेक्शन के क्लॉज उन पर लागू होते हैं। तो फिर क्या बल्ले का निशान छीनने से फायदा क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं कि ये धांधली का मंसूबा मेरी नजर में किस तरह से बनाया गया। आप देखिए, आप तसव्वुर कीजिए, मिसाल के तौर पे एक हलके में 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हालांकि ज्यादा होते हैं लेकिन वो बाकी टांगा पार्टियां, कुछ आजाद उम्मीदवार हैं जिन्हें 150-200 वोट पड़ते हैं, उनकी तरफ हम नहीं जाते। हम बड़ी पार्टियों की बात करते हैं कि 4 या 5 पार्टियां एक इंतखाबी हलके में खड़ी हुई हैं कौमी असम्बली के लिए। यही सूरत हाल सूबाई असम्बली में भी होगी। तो उसमें ये होगा ये कि अब जैसे शेर का निशान नून लीग का है, तीर का निशान पीपल्स पार्टी का है और दीगर जमातों के इस तरह से निशानात होते हैं, तो लोग अपने उम्मीदवार को पहचानते हैं उसके निशान से। बात पाकिस्तान की 70% आवाम क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, लिहाजा वो अपने एक इंतखाबी निशान उन्हें बताया जाता है जी कि ये फलाना निशान बल्ले का या शेर का या जो भी निशान है, ये निशान आपकी पार्टी के हैं, इस निशान पर आपने जाकर बैलेट पेपर पर मोहर लगानी है। ये सारा प्रोसेस होता है। अब इसे गड़बड़ के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बैलेट पेपर होगा ना उस पर बल्ले का निशान मौजूद नहीं होगा, उम्मीदवार पीटीआई का होगा लेकिन निशान कोई और होगा। लोग पीटीआई को अभी तक बल्ले से पहचानते आ रहे हैं। ये 70% नाखवानदगी जो हमारे मुल्क में है वो इन्हीं कामों के लिए रखी गई है कि अवामुन नास को खबर किए बगैर किस तरह से हम अपनी मतलब बरारी करें और किस तरह से हम अपना उल्लू सीधा करें। तो अब 5 उम्मीदवार हैं, हर एक का अपना अपना निशान है और बल्ले का निशान वहां मौजूद नहीं है। तो जो शेर का निशान है वो पीटीआई वाला भी जानता है कि ये नून लीग का वोटर है। तीर का निशान है तो वो पीटीआई और नून लीग दोनों के वोटर जानते हैं कि ये पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, तो वो उस पर तो वो मोहर नहीं लगाएंगे, ये आप समझ लें। अब इसके बाद जो दीगर निशानात हैं, चंद एक जो मशहूर हैं उनको छोड़ के, जो इसके बाद निशानात हैं वो बेशुमार होंगे। बैलेट पेपर के ऊपर 15-20 उम्मीदवार कम से कम होते हैं, 15-20 निशान होंगे, उसमें से आप 3-4 प्रोमिनेंट निशान निकाल दें तो बाकी 14-15 लगभग निशान उस बैलेट पेपर पर बचेंगे, जिसमें से कुछ तो पार्टी के होंगे, टांगा पार्टियों के, और कुछ आजाद उम्मीदवार होंगे। अब कंफ्यूजन ये क्रिएट किया जा रहा है वोटर के लिए, पीटीआई के वोटर के लिए, कि उसके उम्मीदवार का इंतखाबी निशान कौन सा है। वो अब पीटीआई वाले अपनी वेबसाइट पर पोर्टल, जैसे मैंने कहा कि बना रहे हैं, तो वो लोड भी हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब ये कि उनको ये नहीं पता होगा कि कौन किसका निशान होल्डर है और किसके निशान पर पीटीआई का बंदा लड़ रहा है, कौन से निशान पर लड़ रहा है, वो उन्हें मालूम होगा। लेकिन जो धांधली की वारदात मेरे ख्याल के और मेरे तजिए के मुताबिक जो होने जा रही है वो ये होगी कि आजाद उम्मीदवार जिनको कभी वोट नहीं पड़ते, जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, उन्हें भी 10-10, 15-15 हजार वोट डाल दिए जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर एक हलके में 10 आजाद उम्मीदवार हैं और आप हर एक को सिर्फ 5-5 हजार वोट भी डलवा दें तो ये 50 हजार वोट उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उनमें पीटीआई का कैंडिडेट भी होगा, उसको भी 15 से 20 हजार के करीब वोट मिल जाएंगे, मेरा ख्याल है 15-20-25 हजार वो वोट ले लेगा। लेकिन जो नून लीग का वोटर होगा वो 30-35-40 हजार के वोटर से, या किसी हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो उनका असल नाम है जिससे वो इलेक्शन लड़ते हैं,
تو اس کے ووٹر کو 30-40 ہزار ووٹ پڑ جائے گا، تو اس طرح سے وہ اس حلقے میں جیت جائے گا۔ جب اس پر شور مچے گا کہ جی ہمارے ووٹرز نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، تو اس کا جواز یہ گھڑا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے غلط امیدوار کو ووٹ ڈال دیا ہے۔ ووٹ میں ہم نے ریگنگ نہیں کی، ہم نے پری پول ریگنگ نہیں کی، ہم نے ڈیورنگ پول ریگنگ نہیں کی، ہم نے کاؤنٹنگ میں ریگنگ نہیں کی۔ ہوا یہ ہے کہ آپ کے ووٹر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا امیدوار کون سا تھا، اور وہ غلطی سے کسی دوسرے نشان پر جا کر مہر لگایا ہے، ٹھپا لگایا ہے، اور اس طرح سے آپ کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے 5 6 10 امیدواروں کے درمیان۔ ووٹ آپ کا ہی ہوگا، لیکن کیونکہ غلط انتخابی نشان پر مہر لگی ہے تو یہ ووٹ اس کا کاؤنٹ ہوگا، اس کا متصور ہوگا۔ لہٰذا اس وجہ سے نون لیگ کے ووٹ جو بالکل پڑنے نہیں تھے، ان کو جو بھی ووٹ پڑا وہ جس کوانٹٹی میں تھا، اگر اس کو اسی طرح رہنے دیں، اس میں دھاندلی نہ بھی کریں، تو لا محالہ پی ٹی آئی کے ووٹ ادھر ادھر شو کر کے کہ فلانے کو اتنے پڑ گئے، فلانے کو اتنے پڑ گئے، تو نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا فضل الرحمان کا امیدوار جیت گیا۔ آپ سمجھ گئے یہ طریقہ واردات کیا ہوگا؟ یعنی شو یہ کیا جائے گا کہ بلے کا انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹر جو تھا وہ کنفیوژن کا شکار تھا، اور اس نے کنفیوژن میں کسی دوسرے کو ووٹ ڈال دیا۔ یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے، ایک بالکل بونگا، ایک بالکل سراسر فضول قسم کا ایکسکیوز ہے، لیکن جس ملک میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لیم ایکسکیوزز کو لے کر ٹیکنیکل گراؤنڈ بنا کر، ٹیکنیکل گراؤنڈ موجود نہیں تھے، ٹیکنیکل گراؤنڈ بنا کر انہیں دکھا کر ایک پارٹی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر سکتا ہے، جہاں پر ایک بھگوڑے بزدل ملک سے فرار قانون سے مفرور قیدی کو وہاں جس ملک میں وہ پناہ لیے ہوئے وہاں کا ہمارا امبیسڈر اعزاز کے ساتھ انسٹرکشنز دے کے رخصت کرتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، اور واپس آنے پہ اس کی جھٹ منگنی پٹ بیاہ والے کام کے ذریعے سے اس کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے کیسز بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کی سزائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کی نااہلی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر کیسا قاعدہ، کون سا قانون، کوئی بھی ایکسکیوز بنا کر پیپلز پارٹی کے ووٹس کو منتشر دکھایا جائے گا، منتشر دکھایا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں نے ووٹ ایک پارٹی کی بجائے کافی سارے لوگوں کو ڈال دیے، ایسا ہوگا ہرگز نہیں، لیکن دکھایا یہ جائے گا کہ بیلٹ پیپر میں سے جو پرچیاں نکلی ہیں وہ اس میں ووٹ ڈسٹریبیوٹڈ ہے۔ جو آزاد امیدوار جسے اپنے گھر کے علاوہ شاید کوئی محلے دار بھی ووٹ نہ ڈالے، 8-9 ہزار ووٹ انہیں بھی پڑے ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے جی ان کو غلطی سے ووٹ ڈال دیے ہیں، تو اب وہ ان کے کاؤنٹ ہوں گے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے تو الیکشن فری اینڈ فیئر کرایا ہے، اور یہ ووٹ اس وجہ سے کیونکہ آپ کا ووٹ ٹوٹ گیا، ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، جو بھی ہو گیا، غلط فہمی سے ہوا یا جیسے بھی ہوا، لیکن پڑ گیا دوسرے امیدوار کو، تو لہٰذا اب ہائیسٹ ووٹ لینے والا اس حلقے میں نون لیگ کا امیدوار ہے، لہٰذا وہ کامیاب تصور کیا جائے گا۔ یہ واردات آپ کے ساتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ نے اس کے اوپر بالکل چکنا رہنا ہے۔ میں بار بار یہی بات اپنے ویلاگز میں دہرا رہا ہوں کہ واحد طریقہ جو عوام الناس کے پاس ہے جسے استعمال کر کے آپ یہ دھاندلیاں روک سکتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل دھاندلی ہو، کوئی کھلی دھاندلی ہو، کوئی چھپی دھاندلی، اگر آپ اسے بچانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ملک کو ان کرپٹ ٹولہ، ان سازشی عناصر کے ہاتھوں میں نہیں جانے دینا چاہتے، تو پھر آپ کو یہی کام کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ کاسٹ کریں آپ، کیونکہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ کاسٹ کریں گے تو وہ جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہوگا۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جو بیلٹ پیپر بچ جاتا ہے، جو ووٹر ووٹ ڈالنے سے رہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، یہ اس پہ ٹھپے لگا کے پھر بیلٹ باکس بھرتے ہیں پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ تو اگر آپ اتنی کثیر تعداد میں نکل کے ووٹ ڈال دیں گے، زیادہ سے زیادہ بیلٹ پیپر یوز کریں گے، تو پھر ان کے پاس مارجن نہیں بچے گا دھاندلی کا، اور وہ جو خالی بیلٹ پیپر ہوں گے وہ اتنے نہیں بچیں گے کہ امیدواروں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے یہ دکھایا جا سکے کہ جی ووٹ ادھر ادھر ٹوٹ گیا ہے۔ اور دوسری طرف اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی پی ٹی آئی کے امیدوار کو بہت زیادہ ووٹ ڈال چکے ہوں گے، تو یہ وہ ووٹ مسترد نہیں کر سکیں گے، ان ووٹوں کو چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی اگر بہت زیادہ ووٹ پڑ گیا ہے نا پی ٹی آئی کو، تو پھر ہوگا کیا کہ اگر 100 ووٹ ہے، 100 میں سے 70 ووٹ پی ٹی آئی کو پڑ گیا مثال کے طور پہ، 15 ووٹ دوسرے تیسرے وہ لوگ لے گئے ہیں جو جماعتوں والے ہیں،
तो फिर वो जो बाकी 15 वोट बचे हुए होंगे उन 100 वोटों में से, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, वोट तो लाखों में होते हैं, तो वो जो 15 बचे हुए वोट है ना, ये उन्हीं को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कितने कर लेंगे इस्तेमाल? जिसके 70% वोट पड़े होंगे जिस उम्मीदवार को, उसके ये वोट अगर कैंसिल भी करने पे जाए कि नहीं जी ये ठीक नहीं पड़ा और वो ठीक नहीं पड़ा, तो 70 से कम करके 65% कर लेंगे, तो हरा तो उसको फिर भी नहीं सकेंगे। लिहाजा ये बात मेरी याद रखिए कि पीटीआई को अगर आपने जिताना है, हुकूमत में लाना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट पोल करने हैं। और उसके लिए मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि अलग सुबह निकलिए, जल्दी वोट डालिए, घर जाइए, रिफ्रेश हो जाइए, वापस आइए और आके अपने वोट पे पैरा दें उस पोलिंग बूथ का, उस पोलिंग स्टेशन का। जब तक रिजल्ट अनाउंस ना हो जाए उस वक्त तक आपने वहां से हिलना नहीं है। तो ये वारदात इस तरह से डालने की कोशिश करेंगे, आपके वोट शो करेंगे कि दूसरे उम्मीदवारों को पड़ गए हैं, लेकिन अगर आप वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाके वोट पीटीआई के उम्मीदवार को पहले ही डाल आएंगे, तो फिर इनके पास धांधली करने का मार्जिन नहीं बचेगा। बहुत अहम वीलॉग है, इसे बार बार सुनिए, दूसरों तक फैलाइए। आपसे फिर गुजारिश करूंगा एक दफा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, और वीडियोस अगर पसंद आती हैं लाइक एंड शेयर करें। खास तौर पे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और इससे जो पिछला वीलॉग मैंने किया था उससे लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये लोगों को समझ में आए और बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।